गोटे मिनिट पिले चला माने बोधे एई पर्यंत पिले पढ़ी ना जो देखुले पिले क्रुज जोगरे मध्य षष्ठी होउची ना नहीं आ बाकी किछि कृतु प्रत्यय माने अछंती जहा जोगरे पिले षष्ठी हेई पारु नाही ना नहीं तथापि पिले केतेबेले त प्रत्यय जोगरे भी हबा कथा नुह किंतु त प्रत्यय अर्थ जदि पिले वर्तमान अर्थ को बुझौथिबो ताले मध्य पिले त प्रत्यय जोगरे को व्यक्ति हेई परिबो कर्तार केवल कर्तार पिले षष्ठी विभक्ति हाँ केवल कर्तार पिले षष्ठी विभक्ति हेई परिबो हैला तापर सेथुर को कहूची पिले हमर से जो त माने जो कृतु प्रत्यय माने अछंती कृतु प्रत्यय भितरे पिले कृत्य प्रत्यय माने मध्य जाउछंती पिले तो एठी किछि एग्जांपल देछि पिले देख बालकस्य बालकेन चंद्रः दर्शनीयः छात्रस्य छात्रेण पुस्तकं पठितव्यम् भक्तस्य भक्तेन सेव्यः हरिः ताले एठी पिले देख जो दर्शनीयः पठितव्यम आउ पिले सेव्यः ए सबु जाक पद पिले सबु कृत्य प्रत्यांत को प्रत्यांत पिले कृत्य प्रत्यांत माने हाँ एसे सब कृत्य कारण कृत्य प्रत्यय तो हमर पिले केते कृत्य प्रत्यय सातटी पिले कृत्य प्रत्यय रहिला पिले तव्य तव्य तन्यर यतण्य तक्यप आउ पिले केलिमर प्रत्यय हैला तो एई जो सातटी प्रत्यांत पद जोगरे से कहूची पिले कर्तार ना पिले कर्तार केवल कर्तार आउ काहे हेबनी पिले केवल कर्तार पिले विकल्प रे षष्ठी विभक्ति भी हेइथाय आउ गोटे पक्षरे पिले अनुक्ते कर्तरी तृतीया भी हेइथाय काहे एगुडा सब पिले कर्मवाच्य रे व्यवहार होती ना कर्मवाच्य भाववाच्य रे तो सेति पय जदि कर्मवाच्य भाववाच्य हबो निहति हमरे कर्ता पिले कोन हेइ जिवो अनुक्त हेइ जिवो अरे कर्मवाच्य हाँ भाववाच्य रे पिले कर्ता अनुक्त तो सेति पय जो कर्ता रे पिले गोटे तो हबो अनुक्ते कर्तरी तृतीया हबो आ गोटे पिले हबो कोन आ गोटे विकल्प रे कोन हबो षष्ठी षष्ठी विभक्ति हबो केवल पिले कर्तार सेति पय जो प्रथम वाक्य अछि पिले बालकस्य बा बालकेन तो एठी बालक होची कर्ता तो सेति पय पिले बालकर विकल्प रे गोटे होची षष्ठी आ बालकर पिले आ गोटे पक्षरे विकल्प रे कोन होची तृतीय विभक्ति हैला आ सेमतिका पिले छात्रस्य छात्रेण पुस्तकं पठितव्यम एठी मध्ये छात्र होची पिले कर्ता तो सेति पय छात्र रे पिले गोटे पक्षरे पिले होची षष्ठी विभक्ति आ गोटे पक्षरे पिले कोन होची अनुक्त कर्तरी तृतीय रे पिले तृतीय विभक्ति होची सेमति पिले भक्तस्य गोटे पक्षरे षष्ठी होची आ गोटे पक्षरे पिले अनुक्त कर्तरी तृतीय रे पिले तृतीय विभक्ति होची तर से कथा कहला पिले कि ऊपर लिखित उदाहरण गुडी करे दर्शनीय पिले दृश प्लस अन्यर पठितव्य रे पठ प्लस तव्य सेव्य रे पिले सेव प्लस यत होई व्यवहार होइथिबारु कर्ता जो पिले बालक छात्र और भक्त ठारे विकल्प रे षष्ठी भी होची आ गोटे पक्ष रे पिले को व्यक्ति होची तृतीय होची तले जो पक्ष रे पिले तुमको तृतीय रे पचारिथिबो सेठी तुम माने कहबो अनुक्त कर्तरी तृतीय आ जे षष्ठी रे पिले सकरण व्यक्ति पचारे ताले कहबो पिले कृत्य प्रत्यय जोगे षष्ठी हैला कृत्य प्रत्यय जोगरे षष्ठी विभक्ति होची बुझिया मत पिले ना नहीं षष्ठी विभक्ति लिखिबा कोडी षष्ठी लिखिबो विकल्प पक्षरे कहले माने संबंध षष्ठी में किछि लिखबा न खाली षष्ठी विभक्ति लिखबा हाँ तमे संबंध षष्ठी लिखिबो तमे लिखिबो सेठी कृत्य जोगे षष्ठी ठीक अछि आगे सर हाँ जोटे कृत्य प्रत्यय थाई कि षष्ठी होची सेठी हम माने पिले कृत्य जोगे षष्ठी बोली लिखिबा हैला जेमति पिले नथिला पिले गंतव्याते बसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम ना नहीं बाह्योद्यान स्थित हर शिर चंद्रिका धौत हरम्या तो सेठी जो थिला पिले गंतव्याते ताले पिले जो ते हेची षष्ठी ताले ताको को षष्ठी पिले कहबो कृत्य जोगे षष्ठी
ସେଠି ପିଲେ ତୃତୀୟ କୃତ୍ୟ, ଯୋଗୁ ଷଷ୍ଠୀ। ସେଠି କୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, କୋଉଠି କୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ପିଲେ? ଗନ୍ତବ୍ୟ। ହଁ, ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପିଲେ ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ହେଲା। କୃତ୍ୟ ଯୋଗୀ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ କୃତ ଯୋଗୀ ଷଷ୍ଠୀ ଇଏ ଏକା ନା ଅଲଗା? ଅଲଗା ନା। ଦେଖ କୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯୋଉ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି କୃତ ଯୋଗୀ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛି? ରାମେଣ ରାମସ୍ୟ, ରାମେଣ ବା ରାମସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ରାଜା ନାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ତବ ତୁଳା ଉପମା ନାସ୍ତି। ପିଲେ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ପିଲେ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଯଥା ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ସମାନ, ସମ, ତ ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଯାହା ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ତାଠାରେ ପିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ? ତୃତୀୟା। ତୃତୀୟା ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ପିଲେଟି ତୁଲ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାମାୟଣ ପିଲେ ତୃତୀୟା ବି ହେଲା, ରାମସ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଲା। ବୁଝିହଉଛି? ରାମାୟଣ ତୃତୀୟା ବି ହଉଛି ଆଉ ରାମସ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଏଠି ପିଲେ ଥାନ୍ତା ସଦୃଶ, ତାହେଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ରାମାୟଣ ରାମସ୍ୟ ସଦୃଶ ରାଜା ନାସ୍ତି, ବା ରାମାୟଣ ରାମସ୍ୟ ସମାନ ରାଜା ନାସ୍ତି, ବା ପିଲେ ରାମାୟଣ ରାମସ୍ୟ ସମଃ ରାଜା ନାସ୍ତି, ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇ ତୁଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯାହା ପିଲେ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁଳା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଉପମା। ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବି ସେଇଆ, ଏମାନେ ବି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପିଲେ ତୃତୀୟା ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ତୁଳା ଆଉ ଉପମା ପିଲେ ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବି ହବ, ଆଉ କଣ ହବ? ଷଷ୍ଠୀ ବି ହବ। ଷଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁଳା ଆଉ ଉପମା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି କେବଳ ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ତୃତୀୟା ହବ। ନା, ଷଷ୍ଠୀ ହବ, ସରି ତୃତୀୟା ସରି ସରି ହବନି। ସାର୍, ଷଷ୍ଠୀ ହବ। ହଁ, ସେଠି ସରି କେବଳ, ସାର୍। ହଁ ସେଠି କେବଳ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ ପିଲେ ତବ ତୁଳା ବା ଉପମା ନାସ୍ତି, ଏଠି ପିଲେ କେବଳ ତବ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ନା, ଆଉ କଣ ତୋୟା ପିଲା ହେଇଛି ଏଠି? ତ ତୋୟା ପିଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ପିଲେ ତୁଳା ଆଉ ଉପମା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ କେବଳ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥେ ହିଁ ଅତୁଳା ଉପମାଭ୍ୟାମ, ମାନେ ଅତୁଳା ଉପମାଭ୍ୟାମ ମାନେ ତୁଳା ଆଉ ଉପମାକୁ ଛାଡିକି ବାକି ଜାଗାରେ ତୃତୀୟା ହବ ସିନା ବିକଳ୍ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ତୁଳା ଉପମା ଥିବ ସେଠି ବିକଳ୍ପରେ ତୃତୀୟା ହବନି, କେବଳ ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ସେଠି ହବ? ଷଷ୍ଠୀ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବ। ବୁଝିହବଟି ପିଲେ? ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ହଉଛି ପିଲେ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହୁଏ, ତୃତୀୟା ବି ହୁଏ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିକିରି ତୁଳା ଆଉ ଉପମା, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ହବନି, କେବଳ ଷଷ୍ଠୀ ହବ। ବୁଝିହେଇଯିବ ପିଲେ? ହଉ, ତାପରେ ସେଥରକୁ ପିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, କହୁଛି ପିଲେ କି ନଦୀ ନାମ ନଦୀଷୁ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ରତମା, ପ୍ରାଣୀ ନାମ ପ୍ରାଣୀଷୁ ନରାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ, ଗଚ୍ଛତାମ୍ ଗଚ୍ଛତ୍ସୁ ଧାବନ ଦ୍ରୁତତମଃ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏଠି କଣ ହଉଛି ପିଲେ ନା, ଏଠି ପିଲେ କହୁଛି ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ବା ସମଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିକୁ ପିଲେ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ସମୁଦାୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ କଣ କହିଥାଉ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ହଁ, ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଅଥବା ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ସପ୍ତମୀ ବି ପିଲା ହବ ହେଲା। ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହବ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କେତେବେଳେ ପିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜାତି ଆଧାରରେ ହଉ, ଅଥବା କୌଣସି ଗୁଣ ଆଧାରରେ ହଉ, ଅଥବା ପିଲେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ହଉ, ଅଥବା କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ଆଧାରରେ ହଉ ତୁମେ ଅଲଗା କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ପିଲେ ତମ ସେ ସମୁଦାୟ ବାଚକ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସପ୍ତମୀ ହବ। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି,
ଯେମିତି ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ପବିତ୍ରତମ, ତାହେଲେ ନଦୀ ହଉଛି ପିଲେ ଗ୍ରୁପ, କାହିଁକି ନା ନଦୀ କହିଲେ ସବୁ ନଦୀ କି ବୁଝୁଛି ନା, ନଦୀ ପିଲେ କହିଲେ ସବୁ ନଦୀ କି ବୁଝିବ କି ନାଇଁ, ସବୁ ନଦୀ କି ବୁଝିବ। ତାହେଲେ ନଦୀ ହଉଛି ପିଲେ ସମୁଦାୟ ବା ନଦୀ ହଉଛି ପିଲେ ସମଷ୍ଟି, ତାରି ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ, କାହାକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ ପିଲେ? ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ନା ନାଇଁ, ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ପଦ। ଆରେ ପିଲେ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ କି ପଦ? ସଂଜ୍ଞା ପଦ। ସଂଜ୍ଞା ପଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ସଂଜ୍ଞା ପଦ ମାନେ କୌଣସି ନା, ହଁ କୌଣସି ନାମକୁ ପିଲେ ବୁଝେଇବା, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନାଁକୁ ପିଲେ ବୁଝଉଛି କି ନାଇଁ? ତ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝଉଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ନାମକୁ ଆମେ ଅଲଗା କଲେ, ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସମଷ୍ଟି ରହିଲା ବା ସେ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ରହିଲା ତାର ପିଲେ ସପ୍ତମୀ କରିପାରିବା, ଷଷ୍ଠୀ ବି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ନଦୀ ନାମ ବି କରିପାରିବା, ନଦୀ ସୁ ବି କରିପାରିବା, ହେଲା। ସେମିତି ପିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ପ୍ରାଣୀ ସୁ ନରାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ପିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ନା ନାଇଁ, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ ପୁରା ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ, କାହାକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ? ଜାତିକୁ। ନର ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ କଣ ସଂଜ୍ଞା ନୁହଁ, ନର ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ, ଜାତି। ହଁ ନର ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି, ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜାତି ନା ଆଉ, ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନରକୁ ପିଲା ଆମେ ଅଲଗା କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ପିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ତ ତାର ଷଷ୍ଠୀ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ କଣ କରିପାରିବା? ସପ୍ତମୀ ବି କରିପାରିବା। ସପ୍ତମୀ ବି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ନାମ, ଆଉ ଏଠି ପିଲେ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣୀ ସୁ। ତାପରେ ପିଲେ କହୁଛି ଦେଖ, ଗଚ୍ଛତାମ ଗଚ୍ଛତ୍ସୁ ଧାବନ ଦ୍ରୁତତମଃ, କହୁଛି ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକଟି ଦ୍ରୁତତମ ହେଇଥାଏ, ବା ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକଟି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି କଥା କି ମାନେ ନର୍ମାଲି ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ, ନା ନାଇଁ ତାର କ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରିକିରି। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯୋଉ ରହିଲା ସମୁଦାୟ ବାଚକ ଗଚ୍ଛତ, ତ ତାର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ସପ୍ତମୀ ବି କରିପାରିବା ପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଚ୍ଛତାମ ହେଇପାରିବ, ଗଚ୍ଛତ୍ସୁ ବି ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସପ୍ତମୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗା, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନର, ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନଦୀ, ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗଚ୍ଛତ ଶବ୍ଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଲା, ଆଉ ପିଲେ କଣ ହେଲା? ସପ୍ତମୀ ବି ପିଲେ ହେଲା, ସପ୍ତମୀ। ହେଲା। ବୁଝି ହେଇଯିବ ତ ପିଲେ? ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କଣ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛ, ତ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ତମେ ଷଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସପ୍ତମୀ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି କି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛ, ହଁ କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାମ ଭଲ ପିଲା, ପୁରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛ, ତ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ କରିବ, ସପ୍ତମୀ କରିବ, ବୁଝିହଉଛି? କି ଛାତ୍ରେଷୁ ରାମ ଉତ୍ତମ, ବୁଝିହଉଛି? ହେଲା ପିଲେ, ତ ଛାତ୍ରେଷୁ କରିପାରିବ, ତ ପିଲେ ଛାତ୍ରା ନାମ ବି କରିପାରିବ, ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତ ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ନର୍ମାଲି କଣ କହିଥାଉ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ଷଷ୍ଠୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ସପ୍ତମ। ସପ୍ତମୀ। ତ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଇଥିବ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ଷଷ୍ଠୀ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଥିବ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ଷଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଯୋଉଠି ସପ୍ତମୀ ଥିବ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ସପ୍ତମୀ କରିବ, ହେଲା। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଟିକେ। ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ କୁହ କୋଉଟା? ସାର୍ ଇନ ତ ଗ୍ରୁପ के नहीं बुझावा जे, ହଁ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଗଛ ସୁ ଧାବନ ଦ୍ରୁତତମ, ତ ଇନ ତ ସାର୍ କିଛି ଗ୍ରୁପ के नहीं बुझावा जे, फिर କେନ୍ତା ହେଲା? ଯେମିତି କି ତମେ ଗାଁରୁ ମନେକର ବାହାରିଲ 10-15ଟା ପିଲା, ହଁ 10-15ଟା ପିଲା ତମେ ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ, ତ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନା ନାଇଁ, ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ନା ନାଇଁ, ତ ତୁମର ସେ ଗ୍ରୁପ ଟା ମାନେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ତେବେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଯୋଉ ପିଲା ଟିକେ ଦୌଡି ଯାଉଥିବ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ କି ନାଇଁ? ପହଞ୍ଚିବ ସାର୍। ହଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଚାଲୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୌଡୁଥିବା ପିଲାଟା ହଉଛି ଦ୍ରୁତତମ,
बुझी होची तो पूरा हाँ ग्रुप भितर आम जनक अलग करदेले हैला हाँ एबे बुझेला सर। हाँ ठीक अच्छे पिले तापर क्षेत्र को आउ कौन कहूँ पिले ग्रामस्य ग्रामात दूरे है ग्रामस्य बा ग्रामात दूरे नदी बहती गृहस्य बा गृहात अंतिके क्षेत्रम अस्ति ताले से कहूँ पिले कि दूर दूरार्थक शब्द आउ पिले समीपार्थक शब्द जोगरे पिले पंचमी विभक्ति होता है आउ को विभक्ति पिले होता है षष्ठी विभक्ति होता है तो दूरार्थक शब्द जोगरे पिले पंचमी भी हम षष्ठी भी करें जमती कि आम कहीपर ग्रामस्य दूरे भी ठीक ग्रामात दूरे भी पिले ठीक है सेमती गृहस्य अंतिके भी ठीक गृहात अंतिके मध्य ठीक बुझे पिले तो एतिर किसी असुविधा नहीं पिले दूरे अंतिके ना नहीं ताले दूरांतिकार्थे ही षष्ठी अन्यतरस्याम तो दूरार्थक शब्द और अंतिकार्थक शब्द जोगरे षष्ठी विकल्प रहता है माने पंचमी भी होता है और षष्ठी मध्य पिले होता है हैला पिले तापर सेत्रु कोन कहूची पिले एडा गोटे थर ओएसएससी रे आस्तिला पिले ओएसएससी आरएसटी रे पड़थिला परीक्षा रे हैला सेत्र गोटे प्रश्न आस्तिला पिले एमतिका गोटे जो पैसेज रूपले आस्तिला एकेनापि मृगेण भवतः तृप्तिर जायते हां बा एमति कोन आस्तिला पिले एकेनापि मृगेण भवान तृप्तः ना एमति कोन परिथिला पिले एकेन और मृगेन हला ऊपर पिले अंडरलाइन देथिला पचारिथिला सकारण व्यक्ति कोन हबो तो तार पिले आंसर कोन हेथिला पिले तृप्ति योगे हां हां तृप्यति योगे षष्ठी हैला देखो पिले एठी कहूची के पिले अग्नि काष्ठानाम काष्ठैः न तृप्यति पथिकः शीतल जलानाम शीतल जलैः तृप्यति तेरे से कहूची पिले कि तृतीयर्थक पद जोगरे जे पिले करण कारक होता है ना पिले ताठारे पिले विकल्प रे को व्यक्ति हबो षष्ठी व्यक्ति हबो हैला पिले विकल्प माने तृप्यति जोगरे पिले षष्ठी भी हबो तृप्यति जोगरे पिले आ को व्यक्ति हबो तृतीय भी हबो हैला तो जेमती कि अग्नि माने तृप्यति माने बुझ तो पिले तृप्यति माने कोन हबा माने संतुष्ट हबा हैला जेमती अग्नि ही काष्ठानाम काष्ठैः न तृप्यति अग्नि केबे काठ द्वारा तृप्त हेइ न थाए तुमे ताको जत्ते काठ पकेले सब कुछ भस्म कर दिए ताले एठी पिले तृप्यति जोगरे काष्ठर पिले षष्ठी भी हेइ परिला काष्ठर पिले को व्यक्ति हेइ परिला तृतीय भी हैला सेमती पथिकः शीतल जलानाम बा शीतल जलैः तृप्यति तले तृप्यति जोगरे शीतल जलानाम पिले षष्ठी भी हैला शीतल जलैः पिले तृतीय भी हैला हैला जाको कहा जाय पिले तृप्त्यर्थानाम विभाषा करणे तले तृप्त्यर्थक पद जोगरे पिले तो कर्ण कारक ठारे विकल्प रे को व्यक्ति हुए षष्ठी व्यक्ति हुए मैं याको तम माने मन रखिथियो पिले कि तृप्यति जोगरे षष्ठी भी हुए हां को तम जो वॉइस पूरा कट होची किछि सुना जाउनी हाँ ठीक अच्छे पिले बुझे बताओ तृप्यति जोगरे पिले षष्ठी भी हबा तृप्यति जोगरे आउ को व्यक्ति हबा तृतीय विभक्ति मध्य पिले करिवो हला तापर सेतुर को कहूची पिले बालिका जलस्य कृते गच्छति तब कृते किम करिष्यामि तले से कहूची जेते निमित्त अर्थ रे पिले कृते शब्दर प्रयोग हबो ना तबे कृते शब्द प्रयोग होइतिले पिले को व्यक्ति थाए षष्ठी जाको हम माने पिले नॉर्मली कहि परिबो कृते प्रयोगे षष्ठी जे सकारण व्यक्ति पचारला ना नहीं बालिका जलस्य जलस्य तळ अंडरलाइन देथियो पचारिथियो पिले कोन पय षष्ठी हिची तले कृते प्रयोगे षष्ठी
ହେଲା ठीक अच्छे पिले तो कृते प्रयोगे षष्ठी तले कृते जुगरे मध्य पिले षष्ठी विभक्ति ही थाए ठीक अच्छे तापर सेतरु को पिले एटा गोटे इंपोर्टेंट पिले यार मध्य गोटे परीक्षा थर प्रश्न आसीतला पिले गोटे थरक से अनुच्छेद रु आसीतला पैसेज रु आसीतला पिले भ्रमतः तस्य रविः अस्तम गतः माने पड़छि पिले आगे सर थारे परीक्षा आसीतला परीक्षा रे पिले बधे एटा एसएसपी टीजी ना कोतरे आसीतला बधे नहीं हैला सर कौ सूत्रटा सर एटा एटा होछि षष्ठी चा अनादरे षष्ठी आ अनादरे सप्तमी हैला देखिबा पिले कोन तार कहूछि से कहूछि पिले पितुहु रुदतः बा पितरी रुदति पुत्रः अगच्छत् सेमते मम पश्यतः बा मयि पश्यति काकः पिष्टकम अनयत हैला यार माने होछि पिले कोन जेते बेले पिता कांदु थिले पुत्र छाड़िकी पलैला ठीक अच्छे पुत्र नुआ नुआ बाहा तो स्त्री कथा पढ़ी बापा को छाड़िकी पिले पढ़ाऊँच तो बापा कांदुची किंतु पुओ बापा को पिले अवज्ञा करी अनादर करी बेखातिरी करी पुओ पिले पढ़ाई जाइए बुझाऊँ पिले ताले एठी पिले को अर्थ को बुझाऊँ पिले अनादर करबा हैला अनादर अर्थ रे सेमती मम पश्यतः मयि पश्यति काकः पिष्टकम अनयत माने मु चाहूचे मु देखुची आखि आगे आसिक काउ पिले पिठा को लेकर उड़ी गले तेरे एठी मध्य काउ पिले बेखातिरी कला ना नहीं अरे पिले बेखातिरी करी गला ना नहीं ताको टिके डर भय भी नहीं हैला ताले ये कहबा कथा कि जाहा को पिले अवज्ञा करा जाए अनादर करा जाए बा जाहा को अवज्ञा बा अनादर करिकरी कार्य करा जाय थाए ता ठारे ही पिले को व्यक्ति था विकल्प रे षष्ठी भी परिबो आ पिले विकल्प रे सप्तमी भी हे परिबो या को पिले अनादर षष्ठी बा अनादर सप्तमी बोली पिले कहा जाय थाए जेमते पुओ पिले अनादर कला का को अनादर कला बापा को पिले ना कांदुथिबा पिता को ठीक अछि तो से तांको ठारे पिले हबो पिले षष्ठी भी हे परिबो पितुहु रुदतः षष्ठी भी करि परिबो बा पिले पितरी रुदती काना पितुहु रे जो विभक्ति करे रुदतर से विभक्ति करिवो जेतो विशेष विशेषण हेकि रचंती तो पितु रे जे षष्ठी करिवो रुदतः करिवो यदि पितरी सप्तमी करिवो ताले एठी पिले रुदती करिवो हैला आ सेमती पिले एठी मध्ये जो काउ पिले पिठा नै कि पळै गला तले काउ पिले काहा को अनादर करि कि नै गला मम ठीक अछि ठीक है मु चाहूची बा चाहू चाहू काउ आसिक पिठा नहीं गला तमानक मन रे पिले डाउट हे पारे कि अच्छा जदि पितरी रुदती पुत्र अगच्छत तले एठी कोन पई जेमिति पिले सेटा पिले कोन उदिते सूर्ये पद्मम विकसति सेटे जेमिति होउतला पिले कोन भाबे सप्तमी ना नहीं तले एठी पितरी रुदती रे काहे कि भाबे सप्तमी न हबो तमन मन पिले डाउट भी आस्था ही पारे कहना ठीक सेम ही सिचुएशन ना पिले सेठी भी जो सिचुएशन एठी भी सही सिचुएशन तले एठी कोन पई भाबे सप्तमी पिले कुहा जाई परिबो नाही तो एठी पिले कुहा जाई परिबो नाही कारण पिले कोन ना जोठी पिले भाबे सप्तमी हुए ना सेठी पिले गोटे क्रिया पई आ गोटे क्रिया पिले कोन हेथे ना कारण हेथाय पिले माने से क्रियाटा हेले ए क्रियाटा हबो ही हबो बुझे होछ ना नहीं पिले माने जेमिति कि उदिते सूर्ये पद्मम विकसति माने सूर्यंकर उदय हबा पद्मर विकास हबा परस्पर पिले अंगांगी भाबे जड़ित कि नहीं पिले आगे सर जड़ित जदि सूर्य उदय न हितांते ताहले कोन केबे पिले पद्म विकसित हितांता कि विकसित ही न थांता जदि शिक्षक क्लास रे पसी न थांते पिला केबे उठी थांते कि पिले ठिया हितांते कि ठिया न थांते ना नहीं जमती प्रविष्टे शिक्षके छात्रः उत्तिष्ठन्ते तले आकु हमें कोन कहबा पिले भाबे सप्तमी कहबा भाबे सप्तमी बोली कहबा काहे ना एठी पिले शिक्षकंकर प्रवेश करबा आ पिला मानकर ठिया हबा ये भी अंगांगी भाबे जड़ित पिले शिक्षकंकर माने आसीबा क्रियाटा आ गोटे क्रिया को जन्म दोछि से होछि कि नै पिले किंतु ए जगह रे पिले कोन सेमिति सिचुएशन अछि ए जगह रे से सिचुएशन नै एटी बापा कर कांदीबा
पुअर जीवा को कौन पिले जन्म दौची किछि नाही सेमती किछि तो सेति पई याकु पिला मान कोन कहया पिले को सप्तमी बोली कहबो अनादरे सब अनादरे अनादरे सप्तमी बोली कहबो बुझे होची किंतु हाँ आम यदि एमिति कहबा कि मनकर शिक्षके प्रविष्टे छात्र क्रीडति हैला तो शिक्षके प्रविष्टे छात्र क्रीडति ताले याकु पिला हम अनादरे कहि परिया नै पिले को अनादरे सप्तमी कहि परिया कि नै माने शिक्षक क्लास रे प्रवेश कलणी से पिलाटा शिक्षकों को बेखातिर करी तारा खेली चलछि तले आकु हम माने पिले कहि परिबा अनादरे सप्तमी बोली बुझौछि तो सेति पर भाव्य सप्तमी और अनादरे सप्तमी भितर डिफरेंस अछि पिले भाव्य सप्तमी रे गोटे क्रिया आ गोटे क्रिया को जन्म देई थाए माने गोटे क्रिया हेले से आर क्रियाटा भी हबो किंतु एठी सेमति किछि ना एठी पिले गोटे क्रिया को बेखातिर करी आ गोटे क्रिया हेई थाए बुझौछि गोटे क्रिया को बेखातिर करी आ गोटे क्रियाटी पिले हेई थाए अर्थात हम कहि परबो ए जगह रे पिले गोटे क्रिया आ गोटे क्रिया को जन्म देई न थाए एमति भी कहि परबो जेम सेतरे पिले एग्जांपल थिला कि भ्रमतः तस्य रविहि अस्तम गतः ले सी तार बुलुछि रवि तार एपटे अस्त हो गले रवि कोन ताको अपेक्षा कले रवि को अस्त हो जिबा यार बुलिबा भितर किछि भी संबंध अछि कि पिले कुआ किछि संबंध नाही ना नहीं तो एटी पिले किछि हबा नै एटी तो नॉर्मली षष्ठी अछि तो अनादरे षष्ठी पिले हैला आ सेठी जोटा भाबे सप्तमी रे केवल भाबे रे सप्तमी हुए पिले भाबे रे षष्ठी हबनी सेठी केवल पर्टिकुलर पिले कोन हबो केवल सप्तमी ही हबो सेठी किंतु एठी अनादर रे पिले सप्तमी भी हुए अनादर रे पिले को विभक्ति हुए षष्ठी विभक्ति मध्य होई थाए तो षष्ठी च अनादरे तो षष्ठी विभक्ति पिले अनादर अर्थ रे हेई थाए तापर सेथुरु को पिले आ कोन कहूची ना ए सब पद मानक जोगरे पिले षष्ठी हेई थाए जेमते पूर्वतः पश्चिमतः हां भारतस्य पूर्वतः बंगोपसागर बंगोपसागर हैला पश्चिमतः उत्कलस्य पश्चिमतः छत्तीसगढ़ तो ये सब पूर्वतः पश्चिमतः जोगरे हेची सेमते उत्तरेण उत्तरात् उत्तरतः या जोगरे भी हेथाय पिले ना नहीं भारतस्य उत्तरेण उत्तरात् उत्तरतः वा हिमालयः सेमते दक्षिणेन दक्षिणा दक्षिणतः या जोगरे भी षष्ठी हबो पिले ना नहीं श्रीक्षेत्रस्य दक्षिणेन दक्षिणात् दक्षिणतः वा सागरः शोभते आउ सेमती उपरी जोगरे भी हेथाय पिले एकस्य विषयस्य उपरी प्रबंधम रचयत तले उपरी जोगरे मध्य को व्यक्ति हुए षष्ठी व्यक्ति हेथाय पिले हला किंतु पिले ऊपर जी ऊपर जति थिबा ताले द्वितीय हला ठीक अछि ऊपर हां ऊपर जी ऊपर रहिले द्वितीय सेमती पिले अधः जोगरे अधस्तात् जोगरे भी षष्ठी हेथाय भूमे हे अधः जलमस्ति वृक्षस्य अधस्तात् पथिकः विश्रामम करोति क्यों जदि पिले अध न थाई करे जो अधोधः थांता ताहले पिले कोन हेई थांदा द्वितीय विभक्ति हां द्वितीय विभक्ति पिले हेई थांदा ठीक अछि सर अधोधः और अधः कोन एका अर्थ अध माने जो तळ तळे अधोधः माने तळकु तळ ठीक अछि आज्ञा जेमति भूमिम अधोधः स्तराः सन्ति ना नहीं भूमिर तळकु तळ विभिन्न स्तर सब रहिछि ठीक अछि तापर पिले पुरः पुरतः पुरस्तात् अग्रतः ए सब आगरे पिले तो एमानक जोगरे मध्य षष्ठी हेते मम पुरः मातुः पुरतः गुरोः पुरस्तात् मम अग्रतः ठीक अछि ए सब जगह पिले एमानक जोगरे पिले षष्ठी विभक्ति हेछि किंतु पिले अभितः माने भी आगरे किंतु अभितः जोगरे पिले को विभक्ति हुए द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति हेथाय सेमति पिले पृष्ठतः विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडा प्रान्तरम अस्ति हैला तले एठी पिले पृष्ठतः जोगरे को विभक्ति हेछि षष्ठी षष्ठी विभक्ति पिले करा जायछि हां सेमति पिले द्विहि त्रिहि चतुः पंच कृत्वः हैला ये सब अतसर्थ प्रत्यय पिले तो एमानक जोगरे पिले कोन हुए कहउछने पिले काल अधिकरण र पिले को विभक्ति हुए षष्ठी विभक्ति पिले हेथाय हैला जेमति पिले दुई माने होछ दुई थरा माने मु मास रे दुई थरा गां को जाय एठी एक्चुअली मास पिले कालाधिकरण
किंतु दुई ही जोगरे पिलाटी को व्यक्ति ହେଇଗଲା षष्ठी विभक्ति षष्ठी षष्ठी विभक्ति पिले ହେଇଛି ହଁ ଦୁଇ ହି ମାନେ ଦୁଇ ଥର ସେମିତି ପିଲେ ମୁନୟଃ ଦିବସସ୍ୟ ତ୍ରିଃ ସ୍ନାନ୍ତି ମୁନି ମାନେ ଦିନରେ 3 ଥର ଗାଧାନ୍ତି ତ ଇଏ ବି କାଳାଧିକରଣ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଃ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଚତୁଃ ପିଲେ ବର୍ଷସ୍ୟ ଚତୁଃ सूत्र ଏ ସୂତ୍ର ନା ହଉଛି ପିଲେ କୃତ୍ୱ ଅତସର୍ଥ ଠିକ ଅଛି ହେଲା କୃତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପିଲେ ଅତସର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ପିଲେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ षष्ठी हेतु ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ସେମିତି ପିଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ହି ତ୍ରି ହି ଚତୁଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ତା ପରଠୁ ପିଲେ କୃତ୍ୱ ଲାଗିଯାଏ ହେଲା ପଞ୍ଚ କୃତ୍ୱ ତାପରେ ସେମିତିକା ପିଲେ ଷଟ କୃତ୍ୱ ସପ୍ତ କୃତ୍ୱ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିବ ପିଲେ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ହବ ହେଲା କଣ କୃତ୍ୱ ପିଲେ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ପିଲେ ବୁଝିଲ ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ଯୋଉ କାଳାଧିକରଣ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ କରାଯିବ ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ଅତସ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟୟନ ଅତସ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲେ ତମମାନେ ଲେଖିବ ପିଲେ ଦୁଇ ହି ଯୋଗେ ଠିକ ଅଛି ବା ତ୍ରି ହି ଯୋଗେ ହେଲା ତମେ ଅତସ୍ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ପଦର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ପଠନମ ଗମନମ ପ୍ରଭୃତି ଭାବବାଚକ ପଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଯୋଉ କୃତ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ପିଲେ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ପୁରଃ ପୁରତଃ ଅଗ୍ରତଃ ଏସବୁ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ସେ ସମୁଦାୟର ମଧ୍ୟ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥାଏ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ ପିଲେ ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ସମ ସଦୃଶ ତୁଳା ଉପମା ଏସବୁ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆଉ କୃଦନ୍ତ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ପଢିଲେ ଆଉ ପିଲେ ରହିଲା ଅଧିକରଣ କାରକ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲେ ସିଟେଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସିନଥାଏ ତ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନବ ଠିକ ଅଛି ହଉ ପିଲା ମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ହେଲା ଟିଜିଟି କେବେ ଆସିବ ହଁ ଟିଜିଟି ତ ପିଲା ଆସିବ ହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ ଟିଜିଟି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତ ଏମିତିରେ ତ ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ପିଲା ଏମିତି ଲେଟ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତମମାନେ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଯିବ ହଁ ତ ଏଇ ମାସର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆସିବ ଆସିବ ଓଏସଏସଟି ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ ସାର୍ କୁହ ଓଏସଏସଟି ଆସିବ ସାର୍ ଓଷ୍ଟେଟି ବି ଆସିଯିବ ଓଷ୍ଟେଟି ତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ହେଲା ଓଷ୍ଟେଟ ଆସିବ ହଁ ଓଷ୍ଟେଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଓଷ୍ଟେଟରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଓଷ୍ଟେଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା सर ओएसटी क्लेम करके केबीएस ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିହବନି ନାଇଁ ଝିଅ ସେଥିରେ ସିଟେଟ କମ୍ପଲସରି ସିଟେଟ ସେଥିରେ ପୁରା ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରଖିଛି ହେଲା କେବିଏସ୍ ପାଇଁ ହଉ सर एनसीआर केस क्लियर होगा तो एसएसडी ଆସିବନି କି ଆଉ ସେମିତି ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ସେ କେସ୍ ଯଦି ଚାଲିଲା ମଧ୍ୟ ତ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ବାହାର କରିଦବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଛ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବି କେସ୍ କରୁଛି ମାନେ କି ନାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ହବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ରିଜନ ଧରିଛି ବୋଲି ତ କେସ୍ କରୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କେସ୍ କେବେ ସହଜରେ ହେଇଯାଏନି ପିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ କୌଣସି ଲୋକ ତମେ ଏବେ ଯିବ କହିବ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଗେଇଦେବି କେସ୍ କେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ଫଲ୍ଟ ଥିଲେ କୋଉଠି ପିଲେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଧରିକି କେସ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ବାକି ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି ହିଁ ଅଛି କାରଣ ଦେଖିଲା ତ 5 ଗୁଣା ପିଲା ଅଛି ତ ପ୍ରିଲିମ ସେ କଲାନି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ତ ସେଇ ଫଲ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ସେ ପିଲେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲ
एमती हेकि पिले प्रोब्लेम चली तथापि कौन होची पिले भगवान को द्वारा सब किसी हे जा दरकार पिले ना नहीं या द्वारा आगे समस्त तार सर हईराण लागी कि फीलिंग्स हबो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट रे जो फीलिंग्स हबा चांस लागी छै देख से कथा तो पिला माने कहि परिबानी कौन तेणिकी होची तो विचाराधीन अछि ହେଲା ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ହେଲା सर ହଁ କୁହ ଝିଅ କୁହ सर प्रेसो ये तो एथिरे माने सर की धातु अछि ସେଠି ତ ଏସ୍ ଧାତୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି आगे सर आगे ହଁ ଏ ସୟତୁ ବାକି ପ୍ର ଉପସର ଲାଗି ସେଠି ରୂପ ହେଇଗଲା କଣ ପ୍ରେ ସୟତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ प्रेसो ये तो ଏକାରାଦି ଧାତୁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ କଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ଇଏ ହବନି ପିଲେ କଣ ଗୁଣ ହେଇଯିବ ସରି ଗୁଣ କହୁଛି ପରରୂପ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା आगे सर सर एस धातु सर सिटी केबे अप्लाई हेबो पुनी ସିଟେଟ ତ ଏଥର କଣ ଲେଟ୍ କରୁଛି କାରଣ ବାହାର କରିଦବା କଥା ତ ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯାଇପାରେ ହଁ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କାଇଁ ସିଟେଟ ବେଳକୁ ଫେब्ରୁଆରୀ जो 8 एस ଏକ୍ସାମ ହଉଛି ଦେଖଉଛି ହଁ ହେଲା ସିଟେଟ ପିଲେ ବାହାରିଛି ବୋଧେ सर ନା जो କଣ ନା ଫର୍ମ ବାହାରନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲେ ବାହାରନି ବୋଧେ सर जो एस ହଁ କୁହ ଝିଅ କୁହ ଏସ सर जो एस धातु अछि सेते सर मूर्धन्य से ना दन्त्य को मूर्धन्य नाउ आगे आगे मूर्धन्य धातु ହେଲା एस धातु आगे सर आगे ହଁ ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି प्रणाम सर ହଁ